बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान के अंदर सालसी कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, और सारी की सारी कवरेज ले गया कर्नल असवंद वो यूनिवर्सिटी के अंदर गोली चला के। यानी जो सारा मामला डिस्कस होना चाहिए था फील्ड मार्शल का, उनकी सालसी का, यहाँ एक कर्नल साहब उठते हैं, वो गोली चलाते हैं और सारी की सारी कवरेज और सारी तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। इस मामले की कुछ मजीद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो मुझे हैरत हो रही थी और तरस भी आ रहा था बेचारे टाउटों के ऊपर, इदारा खुद डिफेंड नहीं कर पा रहा। यानी ISPR ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया, वो खुद परेशान है, वो डिफेंड कर नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तहवील में ले लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया है, हम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर पिस्तौल क्यों निकाला, वहां पे गोली क्यों चलाई, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वो टाउट सारे मुंह उठा के कह रहे हैं नहीं जी वो तो बेकसूर है, उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। नौजवानों ने चपेड़े तब मारी, एक मर्तबा एक नौजवान के सीने के ऊपर उन्होंने पिस्टल रखा और दो नौजवानों के ऊपर उन्होंने डंडे के साथ अटैक किया। जब ये 3 मर्तबा कर्नल ने किया तो फिर नौजवानों ने आगे से चपेड़े मारी या उनका गिरेबान पे उनके हाथ डाला, और फिर कर्नल साहब ने बजाय इसके कि कर्नल साहब पुलिस से मदद लेते, इंतजामिया से बात करते, उन्होंने पिस्तौल लोड किया और वहीं पे फैसला सुना दिया। पहले उन्होंने सीधी गोली चलाने की कोशिश की, खुशकिस्मती से नहीं चली, तो फिर उन्होंने 2 मर्तबा हवाई फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करना चाहा। नौजवान वहां से भागे नहीं और कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि ये नौजवान तो नहीं भाग रहे, अब क्या करूं मैं। तो पुलिस वालों ने वहां पे कर्नल साहब को अपनी हिसार में लिया और उन्हें लेकर साइड पे चले गए। लेकिन कर्नल साहब आए गुस्से में और उन्होंने गुस्से में आकर अटैक किया। अब ये गुस्सा किस बात का है? देखिए, गुस्सा इस बात का है कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे आगे कौन बोल सकता है। ये है गुस्सा असल में। ब्लडी सिविलियंस की क्या जरूरत है कि वो हमारे सामने बात करें? वो 2 टके के नौजवान है, कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है? ये एक्चुअली एक माइंड सेट है और कोई बात नहीं है। ये कर्नल साहब का माइंड सेट था जो वो गुस्से के अंदर आए। अब नौजवान पीछे नहीं उठे तो कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप पूरी फुटेज निकाल के 10 दफा देखें, ये छोटा टोटा ना देखें, पूरी फुटेज निकाल के देखें, 10 मरतबा देखें, आपको पता चलेगा कर्नल साहब ने ही पहले 3 मरतबा उकसाया लड़ाई पे। 1 मरतबा डंडा मारा, फिर पिस्तौल सीने पे मारा, उसके बाद दोबारा डंडा मारा और उसके बाद कर्नल साहब के ऊपर अटैक हो गया। फिर कर्नल साहब ने जो है वो बजाय, जब पुलिस ने कर्नल साहब को रेस्क्यू करके साइड पे कर लिया, तो कर्नल साहब बजाय साइड पे होने के उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया, उन्होंने फौरन पिस्तौल लोड किया और इस बीच में कर्नल साहब की एहलिया को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या सोशल मीडिया के ऊपर आम पाकिस्तानी है, वो बड़े खुश है, इमरान खान साहब के गिरेबान पे हाथ डाला था तो कर्नल के गिरेबान पे भी हाथ पड़ गया। ठीक है, 2 तस्वीरें हैं, वो एक जैसी लगती हैं देखने में, लोग कहते हैं टिट फॉर टैट है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ज्यादती है। दोनों लोगों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों तरफ के लोगों में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हाथ डालने वाले तालिब इल्म है, उन्होंने चंद सेकंड के लिए हाथ डाला, और एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जिनको यह हक नहीं है और उन्होंने अभी तक हाथ डाला हुआ है, गिरेबान अभी तक छोड़ा नहीं है। एक तरफ मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, अवामी लीडर, कौमी लीडर, करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं। एक तरफ एक सरकारी मुलाजिम है जिसको उसके खानदान के अलावा या आसपास के चंद दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता होगा, उसकी कोई पहचान नहीं है। फिर एक तरफ मुल्क और कौम के लिए एक आदमी सदा काट रहा है, वो लड़ा मुल्क और कौम के लिए, उसके गिरेबान पे हाथ डाला गया तो वो मुल्क और कौम के लिए लड़ रहा था। एक तरफ ये सरकारी ऑफिसर सिर्फ अपनी एहलिया के लिए लड़ रहा था। एक तरफ जो लड़ने वाला है वो गैर मुसल्ला था, उस कौमी लीडर के पास हथियार नहीं था। दूसरी तरफ जो लड़ने वाला है वो मुसल्ला था, उसके हाथ में हथियार था। फिर एक तरफ वो बेगुनाह शख्स अभी तक सजा काट रहा है जेल में, जबकि दूसरी तरफ जो शख्स है उसकी बेगुनाही के लिए अभी से मुहिम शुरू कर दी गई है, जनाब वो तो बेगुनाह है, उसे तो सजा हो ही नहीं सकती। फिर एक तरफ वो शख्स है जो बहुत बड़ा लीडर है, वो ताकत के खिलाफ खड़ा था, और दूसरी तरफ वो शख्स है जो ताकत के बलबूते पे खड़ा था कि मेरी यूनिफॉर्म है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे हाथ में हथियार है, मेरा इदारा सबसे बड़ा और ताकतवर है, तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम तो बहुत ताकतवर है। तो ये इमरान खान में और इसमें तकाबली जायजा जमीन आसमान का फर्क है, इन दोनों के अंदर बनता ही नहीं है। मवाजना होता है 2 एक जैसी चीजों के बीच में। आप एप्पल्स को एप्पल्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंजेस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, यानी इनमें जमीन आसमान का फर्क है, ये एक जैसे हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, ये भी ज्यादती है। अब नाजरीन, ये अब आज की खबर है, इसकी तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में 3 बड़ी चीजें थी।
نمبر 1 الشفا اسپتال میں منتقل کیا جائے اور وہاں پہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. نمبر 1 یہ تھا. وہ نہیں ہوا. پہلی توہین عدالت ہو گئی. عدالت کا ایک حکم نہیں مانا گیا. دوسرا حکم تھا بچوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے. وہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی پتا چل جائے گا. ابھی جمائمہ کی ٹویٹ سے تو لگتا ہے بچوں سے بات ہی نہیں ہوئی. لہذا یہ دوسرا معاملہ بھی توہین عدالت میں جائے گا. تیسرا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے کروائی جائے اور جو ہفتے میں ایک دن مقرر ہے یہ ملاقات ضرور کروائی جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, آج فیملی کی ملاقات کا دن ہے, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے اوپر عمران خان صاحب کی ان کے خاندان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا اس آرڈر کو بھی بوٹوں کے تلے رون دیا جاتا ہے, یہ ہم آج کے دن میں دیکھیں گے. ایک اور چیز ہے بڑی عجیب سی, محسن نقوی کو فریق نہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف نے عجیب و غریب کام کیا. یعنی جہاں میرے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کو فریق کیوں نہیں بنایا, یہ رسپانسبل ہے, آئی جی بھی اس کے انڈر ہے, کمشنر بھی اس کے انڈر ہے, اسلام آباد کا نظام یہ کنٹرول کرتا ہے, اسپتال بھی اسلام آباد کے اندر ہے, یہ آدمی فریق کیوں نہیں بنا؟ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے سارے معاملے سے باہر کیوں رکھ دیا؟ وزارت داخلہ کو انوالو کیا کہ سیکٹری داخلہ انوالو ہے, لیکن وزیر داخلہ انوالو نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو باہر کیوں رکھا؟ اب جس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا, ایسے ہی حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. حکومت نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی کو کیوں نہیں ڈالا؟ نون لیگ کے جو صحافی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کو بھی ڈالنا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ یہ جانتے ہیں کہ محسن نقوی جس کیس میں بھی ان کے ساتھ فریق بنے گا اس کیس میں وہ بچ جائیں گے, کیونکہ محسن نقوی جو ہے اس کی بڑی عزیز داری ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ. تو اس بنیاد پہ محسن نقوی کو تو کچھ ہو نہیں سکتا جب تک عاصم منیر صاحب موجود ہیں. لہذا جو بھی محسن نقوی کے ساتھ کسی مقدمے میں جائے گا وہ بچ جائے گا. محسن نقوی اگر ساتھ ہوگا تو توہین عدالت نہیں لگے گی, اگر وہ ساتھ نہیں ہوگا تو توہین عدالت لگ جائے گی. اس بات کا خطرہ بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اب وہ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں. پی ایم ایل این کہتی ہے جی محسن نقوی کو ساتھ ڈالے. دوسرا وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی کہ یہ محسن نقوی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی والے کوئی کھچڑی پکا رہے ہوں. اگر پکا بھی رہے ہیں نا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, محسن نقوی آپ کو وہاں رکھ کے مارے گا جہاں آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری برادران کے ساتھ, اس چودھری خاندان کے ساتھ جو محسن نقوی کا تعلق ہے نا, جو اس نے ان کے ساتھ کر دی ہے نا, کسی کا بھی سکا نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے گا مستقبل میں تماشا جو ہوگا, یہ ان کو نہیں بخشا تو یہ کسی اور کو کیا دے گا؟ چودھری خاندان کو ان کو بخشا نہیں تو کسی اور کو کیا دے گا؟ بہرحال آپ دیکھتے جائے ہوتا کیا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بہت یہ عجیب و غریب کام کر دیا. اچھا, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر ملے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد بنا لیا ہے, پارلیمنٹ سے باہر اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں. 27 سپتمبر کو اب احتجاج تو کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ معاملہ تو کلیئر کر دیا, اور ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت سارے جرنلسٹ سورسز سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے چاہے یہ جیل میں رکھیں, چاہے مجھے اسپتال میں شفٹ کریں, 27 تاریخ واپس نہیں ہوگی, اب اس کے اوپر تم نے احتجاج کرنا ہے. لیٹس سی, چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.